بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم نبادين كلان كيلو الله طالبو أحمد سلا نانيا كامورو kachali kan ntumbe menike kan toujours ikomi nga fo nyamen dalilo lu menni khambula nyin kachala dalila koyol le mu fer adun insha Allah famma jigo kan anin kono to filo membe mo la bi lonna la kumo la siya sabula mo golu malon ibetala damen ku kendolu meni khalon ko alfa kendolu meni neni man ala soso imam bula sila kan silo men sa fono jalambato lomu imam tara sila kan silo men sa fono kukurun kele mungeni ala dronelo wo alfa kendolu hakulu menike bitilo wo kuolu abe ko hadamadumulu nata ka wolle ka fo wolle mu kulti mengalon ko bidalem awani mu kulleti misalo fe kam man nim mo bekela haklimati e nyantale ha kiskisiro kenyimma janni be ifambula la mogolu kono mogolu meni khalon ko imang kibura soto imang fahamu soto arabi kamba meten doron wala fotti babu kamba meten doron wala kete sababoti ke bula kumala woto mbadi bi nakacha mbakela comme toujours Seydina Ibrahim al-Khalil ngayne fonu imamu ya mbolo ko ngaton kaya woto nabi kacha unu wano ngatola menna wala munyintiko تلك المركب الذي كان قائده إبراهيم الخليل وإلا تلك المركب الذي كان إمامه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كلمبا بمثالو بلا ولا بادين ليمبي كلهم من لونكو على ورو محمد لونالا hada madinga jama ake maluna musuma ke banin dindingo ibe faring akono kulungo nyimbe borla borinyala mengalong akatari borinyala mengalong ko abesele kanni ante jigi kan nyin kama kulungo de nsalong kafo kulunnamu abesilo menkan wasilo awa bandulantala bara asilo nsa fono ko dans les bala pour que nga nyin kumol fahamu ka fa kulungu yimbe silo menkan wo silo bandulantala dandulal le bala nsa fa ko munambe kulungu memma manki ko ka fa ko kulungu mengalon ko komi hada madiya ko nga mellon kulunguti mbe ko makan dunia fangalema dunia ala yeleman kabirin keta Seydina Ibrahim al-Khalil fokana bula misalo fe kam man biti lo men ko ni ngo jibe mbole misalo boyla kulula membe tama kam mo holati nsa foko ke bo Seydina Ibrahim al-Khalil ali nga jibe nga Ibrahim al-Khalil ngala hayato ke sigdula sabati nsa fo sigdula sabo wala mu folo mba folo wala yen ko marhala al-futuwa c'est-à-dire que tembo men Ibrahim al-Khalil abe fondinke ya kono ngamina nin tata al-Qur'an o kono batarla aya do beje a fotaje ka foko sami'ina fata na alinga fondinke do men ko nani jiral man betiya ko min be holo nen tedu na detayo kono la limbo taw kono mbetala marhala ash-shaykhuha wala mu tembo men Ibrahim al-Khalil asida kebayama halfo akafo alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibar Ismaila nimboto woto mba fola marhala sabanja wala mu
marhala men ngalon ko ibrahima la saya kola kul menikata ninga ni marhala to lu jibe marhala ni marhala tema wala mu étape ani étape tema wo chom men ke kewo kono évolution men ke kewo kono ngole misalo boy kulungula membe tramakan abe selekan abe kariyarim baki bari nyen kulung alisi hekatu komin na kama masafe mba fola kama men fananna Allahu akbar wonte na kanti nyin kire ni to rabbati wo kama fana mawme baki o tata ke france kanti bang o tata ke arabi kanti bang bari komin kannel mu woti isa fetale woto ka kumo do kenya koyindi koyindir nyala mo sa fahamu nyame asisone yawo kanlito kasam fa'al la kamate woto mba fola mbe kulungu memma kulungu nyin a manque ka fo direction finale wala bala mais kulungu nyin misalo fe kam ninga jibe mba tarla kulungu nyin objectif wala bala il a pour atteindre des objectifs donc na kulungu membe kumalama kulungu nyin abe nihayan tala ittijahu la betakan dame mafala mais khaya wala bala dan folo men nin kulun kan sindi ama pour kadi ka ko ala silo men abe tamakala bandulan tala wala munyinti ibrahim wala marhala al futuwa wasida dingira men to fadunta marhala shaykhuha kono ninga jibe mbatarala histoire men tambite wala kono wala siyata baki wala ibrahim al qalil saba foka samba makka kala no yo tuje ka fa meje hada wolun kono ana to bulajiya aka duwara menke mbe halo wo duwara wala murabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayr jizara ikomi nti dunna wodi tayo be kono bawo mbe ka londa barin sadi kabo misalo fe kamma kabirin tembo men misalo fe kamma hajar anin sarat foka kabiri bota Palestine falata makka distance membe kono foka tabula dinuni sorta mem ismailati woto wo distance nsa foko annabillah ibrahimul qalil adanga si misalo fe kamma khaya doma khaya wa khaya wala munyinti adanga si dan doma danga mengalon ko aka dinga soto wo dinga to bar est ce que wo dinga dum ala istiwaro bante non ba wala nan ko dandula anin bandula annabillah ibrahim ala kulungo islamo kulungo lo mu islamo kulungo dandulan bandulan tala silo ala asilo me be kamakala bandulan tala mais dandula le bala il n'est pas de fin il a des objectifs à atteindre woto ninga woli jibe mbota woto saimbe duna marhala ash-shaykhuha wala mukibayatu mo komi annabillah ibrahim al-khalil fandu ngafole ka foko adman so tentula menga so dingala akeba ma wodingo wala mu ismailati woto wo ismaila wala distanso ningo fananjibe mbatarla jannin saya be sila annabillah ibrahim al-khalil ma wa ismail afututale donc mu marhalati marhala mem mba folama ko shay marhala ash-shaykhuha ibrahima ala étape mengal ko deuxième étape ti nadum de keba ya kono dame amma marhala ma ba'da maut ibrahim say marhala mem bekela ibrahim la saya kola ningo jibe mba tarala wa ben sambala duwali menkan wo duwalu wol siyata bake donc ñille mu sababoti men sinjerindi ko annabillahi ibrahimul qalil allah ta'ala ma suwasi kafo abake la imamuti tendoron dansel ku khatar aman tambi kulla kul mengalon ko wolle siki sababuti kha experience diyama anin kalo alala silo kallo nyala membe tilindi katu ninga jibe lonnal kafal annabillah ibrahimul qalil aka wucce jambaleta wucco mengalon ko
a tata wala kona mantara fen fen na nin nyinte xam mogol kili alakan hani din soto ame imirala woton saje ka fako mogo membelo la kabe kumala mogo tanya mogo membelo la kabe kumala mo kemenya mogo membelo la kabe kumala misalo fe kama jamano benya wo mogo nyanta ngalong wo fanamu mogo le timengalong ko a nyanta ka lolo dingira mento lo dingira nyin mtafo la kafo ko imamu yamu barin sa fono kafo responsabilité balem woto responsabilité alinga mira nin kombe lola la hakuma mogolu nyato hanni manke imamuti barin dumbe lola mogolu nyato woto take mo tanti bang woto take mo kemeti bang woto mbe kumo men fola woli yem badin alinga tata o kumo kanake fitno kuma kamati parce que ninga fitino kuma kana nati woto mujali mo leti ha woto ninga jibe bi lonnalu menika kuma ibe lonnalu men halon ko sanji keme wol be itel ni wol tema wol dum fanalu e mantara hayato fankono ibe wol togol tinyala ibe wol nalla iba fala ko ga ko men ke wol mu bidi alati ninga jibe wolon nallo kuma kan mbatar la ko kafo ko tonya gi bala mo woto lonnal men be dumbe lola mo hol yaato ko be kuma la mba fole yen ko Allah ta'ala ko Sayyidina Ibrahimul Khalili yen tembo men akaye inni ja'iluka lin-nasi imaman annabi Allah Ibrahim Khalil ako wa min jurriyati qala la yanalu ahadi az-zalimin donc oton saje ka foko alinga katan kanake mogoti men be lola muslimol nyaato mo tan mo keme ba mo muhamba kalo nyaato ibe kumala inte fem fitnat law kono fokal lonnal sabote inyol lonnalu wo bude wo mukulati mengalo nyantalon na lonnal menko ki jalimol lemuti woto mbadi be kaccalon dila jam folo insha Allah foni Allah ta'ala khan sindi e kaset kutemma janno wotumo tema na kontondirobe badimul ma mba fola ko insha Allah fo kaset kutem wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته